بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, aujourd'hui on va parler de la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs أو التكاثر التكاثر الجنسي عند النباتات بدون أزهار، أي النباتات التي لا تتوفر على أزهار. سنأخذ مثال اليوم لا فوجير أو ما يعرف بالعربية بالسرخس. Comme introduction, les plantes sans fleurs ne possèdent ni fleurs ni graines، أي أن النباتات اللازالية لا توفر لا على أزهار ولا على بذور. Leur reproduction se fait essentiellement par des spores qui sont nombreuses, très légères et microscopiques. توفر على السبور اللي هما كثيرة، اللي هما خفاف، اللي هما كيتشافوا بالمجهر. Elles peuvent être transportées par l'eau et le vent et envahissent facilement de nouveaux milieux. هذه السبور هذه نظرا لخفتها فيمكن أن تحمل من طرف الماء أو الرياح إلى مناطق كثيرة. La fougère est une plante sans fleurs. هي السرخس، نبات السرخس. Elle produit des spores qui sont à l'origine d'autres fougères dans un lieu propice، أي في وسط ملائم أو مناسب. Alors الإشكالية التي يمكن أن نطرحها، كيف تتكاثر النباتات اللازهرية أي التي لا توفر على أزهار؟ هذا كان السؤال الأول. والسؤال الثاني، ما هي مراحل نشوء أو ظهور نبات بدون زهور؟ كما نطرح la question, voilà. Comment se reproduisent les plantes sans fleurs? Quelles sont les étapes de la formation d'une jeune plante sans fleurs? Alors, la première activité, observation de la fougère, ملاحظة نبات الخنشار. Premier doc, c'est une photo de la fougère en pleine nature. Le doc 2, il nous montre les feuilles de cette plante dont on trouve un amas de spores، واحد مجموعة من السبور كما هو ممثل هنا، كما نلاحظ هنا. هذه الدائرة السوداء هنا تظهر على شكل حبات، وسنعرف من ماذا تكون كل حبة أو ما معنى un spore. إذا الوجه السفلي لأوراق الخنشار أو la face inférieure des feuilles de la fougère. On vous pose une question en vous basant sur le doc 2 بالاعتماد على الوثيقة الثانية. السؤال كما يلي: Que remarquez-vous sur la face inférieure des feuilles d'une fougère? Je crois que la réponse est très simple. Bien évidemment, sur la face, voilà, inférieure des feuilles de la fougère, il y a des amas de sporanges. Voilà, on fait une simple observation de la plante de la fougère. Maintenant, on passe dans l'activité 2. Et on va parler de la reproduction chez la fougère أو التكاثر عند هذا النوع من النباتات المسمى السرخس. المثال الذي نأخذه اليوم هو نبات السرخس. إذا نتقرب إلى هذه التي سمينا بالسبور، لا ليبراسيون دي سبور. إذا هذه مجموعة فوتو دي سبورونج اللي نشوفوها هنايا. Voilà. On a fait un cercle noir. Ceci, on va le voir au microscope. Bien à l'œil nu. Voilà.
Mais c'est un amas de sport, c'est-à-dire مجموعة من sport, hein, plusieurs sports. Ou bien on peut dire que ceci, si on le fait agrandir, on l'appelle sporange vu au microscope. Ce sporange contient beaucoup de spores. Donc, photo de sporange, sporange pour une sporange, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Un amas de sporange. Un sporange, un seul sporange, si on fait une observation au microscope, on voit que un seul sporange contient plusieurs spores. Plusieurs spores. Ici, il y a un schéma d'un spore, un spore, paroi de sporange, غشاء ثم هنا بيدونكيل أو جزء الذي يحمل ذلك هنا سبورانج الميكروسكوب البيدونكيل هنايا العنصر الذي يحمل هذا الكيس نقول كيس هذا سبورانج واحد الكيس يحمل بداخله دي سبور. On va vous poser 3 questions, bien sûr. En vous basant sur le doc 3, c'est-à-dire ces deux photos. De quoi est formé le sporange? Chaque sporange, de quoi est formé? Hein, vous le voyez. Hein? Qu'est-ce qu'un sporange? Voilà. Sporange. C'est quoi une spore? مناش كتكون سبونج وشنو هو سبونج وثم ما معنى سي كوا هاد السبور اشنو هو عباره عن ماذا. Alors, avant de voir la réponse, quand vous voyez ce vidéo, vous allez mettre pause, يعني غادي نوقفوا الفيديو ما نبقاش نشوفوا الى غايه اننا ناخذ واحد 5 دقائق باش نجاوبوا على الاسئله. ملي نجاوبوا عليها في دفتر التمارين ولا في اي ورقه بالجانب ديالكم تبغي تاكد من الاجوبه ديالك، هذيك الساعه يمكن تاخذ ثاني غوبلاي عاوتاني تبدا لا ليكتور ديال لا فيديو من جديد باش تشوف الاجوبه. دائما ملي كندير دي كيسيون à la fin de la question ou des questions vous faites pause de la vidéo يعني نوقفوا ما نبقاوش نشوفوا ونجاوبوا. une fois نجاوبوا هذيك الساعه ندوزو لا فيديو نبداو ثاني نشوفوا من جديد ونشوفوا الاجوبه اللي عندنا واش داكشي اللي عملنا حنا هو هذاك باش نعرفوا الاخطاء ديالنا او الا كانت صحيحه داكشي اللي هو نتمناو ان شاء الله. Voilà. Après la pause, voilà la réponse que vous devez avoir. De quoi est formé un sporange? Un sporange est formé de spores. Qu'est-ce qu'un sporange? Un sporange est une structure végétale qui contient des spores. C'est quoi une spore? Une spore est une cellule, ou plus rarement une formation pluricellulaire ou productive, c'est-à-dire هي خلايا والخلايا جنسية أو خلايا تناسلية تمكننا من إعطاء نبتة جديدة عن طريق التولد الجنسي. Donc, ces cellules donnent un nouvel individu par reproduction sexuée. Mais comment ça se fait? Comment une cellule ou bien une spore qui contient des cellules reproductrices peut nous donner des nouvelles ou un nouvel individu? Ce qu'on va voir dans petit 2. Voilà. La fécondation est le cycle de développement chez la fougère. يعني الإخصاب ودورة النمو عند نبات الخنشار. On vous présente propose ce document 4. Vous allez voir quelque chose qui a été supprimé.
On a corrigé quelque chose. Alors, ce acte. Si les conditions de température et d'humidité sont favorables, les spores tombent au sol, germent et donnent naissance à un filament qui se transforme en une petite lame en forme de cœur, formée de cellules chlorophylliennes appelées بوتال. معنى هذا إذا كانت الظروف المناخية ملائمة وكانت هناك رطوبة، فعندما تسقط السبور على الأرض وتجد الوسط الملائم فإنها تنبت، وعندما تنبت أنها تعطينا ان فيلامون واحد يكون بحال الخويط. هذا الخويط هذا اللي هو نباتي ولا كيكون هو مجهري يتحول إلى وريقة صغيرة في شكل قلب بحال هادي. فوالا هاد الوريقة هادي وهذا هو الأصل، هو الفيلامون اللي كنا كنتكلموا عليه. هنا نشوفوها في لا ناتور، هادي الشكل ديال القلب وهي وريقة مجهرية تسمى بالفرنسية بوتال. إذا هاد البوتال منين جانا؟ أصلا جانا ملي كتسقط واحد السبور اللي قلنا السبور، قلنا واحد الخلية اللي هي تناسلية، ملي كطيح في الأرض في التراب وكتلقى يعني ليميديتي والظروف ملائمة، هذيك السبور تينبت، تيدير واحد الخويط بحال النبتة رقيقة، ولكن كتزيد تكبر وكتعود بهذا الشكل اللي كنشوفو هنا بحال شكل قلب واللي كيتسمى بوطال. راه فوتو ديال بوطال هنا في الوسط الطبيعي. وهنا ملاحظة بالمنجر نشوفو الشكل. هناك هذه الجهة الخارجية ولتحت الجهة الداخلية هي لا فاس انفيريور. شنو هو هاد البوطال؟ هاد النبيتة المجهرية ذات الشكل القلبي القلب. Le portal présente sur sa face inférieure des petites racines appelées rhizoïdes. Servant à quoi? Servant à absorber les éléments nutritifs de l'eau et à la fixation. هذه النبيتة المسماة بالبوطال أو بالعربية المشيرة، ونجد بالجهة السفلى لها بعض الجذور الصغيرة المجهرية، صغيرة جدا، وكنسميوها ما كنسميوهاش الغاسين لحقاش ماشي هي مجهرية، كتسمى لي غيزويد. شنو هما لي غيزويد؟ هما بحال الجديرات الصغيورين المجهرية. سون دي filaments très fines servent à quoi? Servent à absorber les éléments de l'eau et de la fixation. هاد العناصر الخويطات المجهرية ستسمح بماذا؟ بامتصاص الماء من الوسط الذي توجد فيه، وكذلك تثبيت هذه الوريقة المسماة المشيرة أو البوطال بالفرنسية لتثبيتها في المكان التي نبتت فيه. في هذه الجهة السفلى ماذا نجد؟ Le potal porte les organes sexuels mâles اللي كنسميو les anthérides et des organes femelles qu'on l'appelle archégones. يعني هاد النبيتة المجهرية تحمل عناصر أو أعضاء تناسلية. sont des micro-organes يعني صغار بزاف، اللي هي عناصر ما فيها العناصر الذكرية والعناصر الأنثوية. كما كنا شفنا عند باغ اكزومبل عند لو فو وعند لافاش، كان عندهم لو فو عنده أعضاء جنسية ذكرية، تكون واحد ان اباغاي جينيتال عند لو فو عند الثور، وكذلك الجهاز التناسلي عند البقرة كان عندها، ولكن كان ذكر وأنثى. لكن هذه الوريقة البوطال تحمل العضوين معا، الأعضاء التناسلية الذكرية المسماة لي زانتيريد
ذو الأعضاء التناسلية الأنثوية المسمى بالأركيغون. نمر إلى الوثيقة 5 و 6 لنتمعن عن قرب بالمحتوى ديال هذه الورقة. هذه هي الورقة اللي كنا تكلمنا عليها والمسمى بالبروتال. إذا لاحظنا هذا الجزء هذا والذي يشكل لنا عضو تناسلي أنثوي، والمكون له فيه اللي كيتسمى أو ليزاركيغون، اللي هو العضو التناسلي الأنثوي الأركيغون، وعضو تناسلي c'est un organe sexuel femelle dans lequel on trouve un oosphère أو un gamète femelle. يعني نلقاو واحد العضو، هذا هو العضو الأنثوي بداخله نقول خلية إن صح التعبير أوسفير. أو بالنسبة للأعضاء الذكرية ليزونتيغيد، فبداخل نجد هناك مجموعة كثيرة من الأمشاج الذكرية السبرماتوزويد. إذا يمكن نقول بأن الأوسفير هو مشيج أنثوي يوجد داخل l'archégone. Donc, je recommence. Cette petite plante microscopique se forme d'un cœur, contient des organes sexuels femelles, l'archégone, dont on trouve un oosphère, un gamète femelle. Et ici, il y a un organe, il y a plusieurs organes bien sûr mâles, qu'on appelle les anthérides, dans lesquels on trouve de nombreux gamètes mâles appelés les spermatozoïdes. Donc, ces spermatozoïdes, s'il y a de l'eau, ils vont se déplacer vers l'organe femelle. Ils vont arriver jusque les oosphères pour qu'il y ait une fécondation. Il faut dire ici, il faut montrer les rhizoïdes, les petites racines, des rhizoïdes se forment des racines, mais on l'appelle نقولوا بحال الجذور. كاين الجذور كما نعلم بالنسبه للنباتات التي سبقت الذكر او التعرف اليها. Ce sont des rhizoïdes, sont ces rhizoïdes qui permettent à ce portal d'absorber de l'eau et de fixer ce portal avec le sol. Alors, une fois qu'il y a fécondation, on va voir, je reprends dès le début, voilà, ici on a la fougère, il y a dans la face antérieure des feuilles, il y a un amas de sporanges. Alors, les sporanges contient quoi? Contient des spores. Une fois ce sporange se déchire, les spores tombent dans la terre et peuvent être emmenés ou transportés par le vent ou l'eau. Et quand ils tombent dans le sol, ils trouvent les conditions propices, c'est-à-dire الوسط الملائم. Chaque spore, elle devient un portal. On a parlé de portal tout à l'heure ici. Alors, le portal, il contient un organe mâle, les anthérides, et contient un organe femelle, les archégones. Dans les archégones, on trouve un oosphère, gamète femelle, en machijun unthawi, alors que l'organe mâle, les anthérides, contient des antérizoïdes. C'est presque les spermatozoïdes, mais on l'appelle les antézéroïdes. Voilà. Que ce soit, on dit antérézoïde ou spermatozoïde pour faciliter la tâche, c'est la même chose. Mais l'essentiel, c'est qu'on parle scientifiquement antérozoïde. Alors, lorsqu'il y a une fécondation, bien sûr, il y a formation d'un œuf, d'une œuf.
Donc, l'œuf formé, elle va se transformer en un individu, en un nouvel individu qui est jeune, et c'est nouvel pied de la fougère, يعني de la fougère اللي بدات جديدة، وهذه هذا اللي كنشوفو هنايا c'est le protal avec ses rézoïdes. Alors هنا إذا كيتكون لنا l'individu le nouveau individu أو ما تنقولوا حنا دابا نتكلموا على الجنين الصغير ديال الكائن voilà il va se transformer après en protal. Voilà, on peut parler ici d'un jeune protal, c'est pas un jeune pousse, mais un jeune protal ici, c'est un pardon, jeune une jeune fougère hein. إذن هاد الفوجر اللي بلا صغير هنا إلا بان لينا بطبيعة الحال غادي يكبر، بدا كيكبر بقى جون وشوية غادي يتحول إلى فجاغ مûr. Ça qu'on appelle un cycle أو دورة تكاثر أو نمو نبات الخنشار. Alors, je reprends. On a la fougère. Quand un sporange tombe et se déchire, il nous libère des spores. Les spores trouvant un milieu favorable, il va se germe. On nous donne un protal. Le protal contient les organes femelles, les organes mâles. Les organes mâles libèrent des antirozoïdes qui vont passer, s'il y a le milieu liquide, ils vont passer jusqu'au l'archégone, il aura une fécondation. Une fécondation nous donne un œuf, et l'œuf se transforme en un nouveau individu qui va se développer pour donner une jeune fougère, et cette jeune fougère, elle va être adulte, et ainsi de suite, et c'est un cycle. Alors, les questions qu'on vous propose sont les suivantes. La première question, en vous basant sur les docs 4, 5 et 6, vous allez me répondre aux questions suivantes. La première question, identifie les organes de reproduction sexuée mâle et femelle chez la fougère. تعرف لي على الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية عند نبات الخنشار. Relevez le rôle de chaque organe reproducteur. اذكر لي ولا بين لي ولا خرج لي دور كل عضو تناسلي عند la fougère. Reproduisez sous forme de texte les différentes étapes du cycle de développement chez la fougère. بمعنى غادي تحول لي هذا السيكل هذا إلى نص. Voilà. Alors vous allez mettre maintenant pause sur la vidéo. إذا غتحبس لا فيديو بقى تشوفها وقفها وخذ دفتر ديال التمارين ديالك وجاوب على الأسئلة، ومن بعد من الثاني غتجبد تعاود تactiver la vidéo. Vous allez reprendre la lecture de la vidéo et vous répondez et vous aurez les réponses suivantes. Identifiez la réponse de la première question. Les organes de reproduction sexuée mâle sont les anthérides. Les organes de reproduction sexuée femelle sont les archigones. La deuxième question, relevez le rôle de chaque organe reproducteur. Les anthérides contiennent les spermatozoïdes aux gamètes mâles, ou bien au lieu de spermatozoïdes, si vous écrivez les antérozoïdes, c'est bon. Les archégones renferment chacun un osphère aux gamètes femelles. Pour la troisième question, c'est-à-dire تحويل النص إلى تحويل الخطاطة إلى نص. Dans les conditions favorables de température et d'humidité, quand une spore tombe,
sur le sol عندما تكون ظروف ملائمة يعني من حيث الحرارة ومن حيث الرطوبة، وتسقط هناك حبة سبور على التربة. il germe يعني تنبت. il donne naissance à un filament qui devient une feuille sous forme de cœur appelé protal. يعني عندما تسقط ذاك الحبة المسمى بالسبور، غتعطينا واحد خيط صغير الذي ما يلبث أن يتحول إلى وريقة مجهرية صغيرة على شكل قلب، ونسميها بالمشيرة بالعربية أو البروتال بالفرنسية. Voilà. Elle germe, ce spore germe et donne naissance à un filament qui devient une feuille sous forme de cœur appelé protal, qui porte sur sa face inférieure les gamètes mâles et gamètes femelles. يعني هذه المشيرة تحمل في الجهة الداخلية أو السفلية لها les gamètes mâles et les gamètes femelles. Après fécondation أي بعد الإخصاب، ces gamètes donnent naissance à un œuf qui évolue en une jeune fougère. يعني بعد الإخصاب يعني سنحصل على بيضة التي تتطور تعطينا نبات الخنشار. Voilà, c'est la fin de cette partie concernant la reproduction sexuelle chez les plantes sans fleurs. On a pris un exemple de ces plantes sans fleurs, la fougère. لم يبقى لي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله في القادم.